Hello my beautiful people, kwa wale mafundi wenzangu na wengine wanaopenda kujifunza kushona vitu vizuri na kwa standard na kwa usafi, na kuletea video namna ya kutengeneza scrunchies kwa standard nzuri na usafi, wateja wako waweze kuvutiwa vizuri zaidi na walete wateja wengine. Subscribe kwenye channel YouTube yangu kama bado hujasubscribe, comment, like, share na wengine ambao wanapenda kujifunza. Karibuni, nawapenda sana. Hello my beautiful people, kwa wale mafundi wenzangu na wengine wanaopenda kujifunza kushona vitu vizuri na kwa standard na kwa usafi, na kuletea video namna ya kutengeneza scrunchies kwa standard nzuri na usafi, wateja wako waweze kuvutiwa vizuri zaidi na walete wateja wengine. Subscribe kwenye channel YouTube yangu kama bado hujasubscribe, comment, like, share na wengine ambao wanapenda kujifunza. Karibuni, nawapenda sana. Hello my beautiful people, kwa wale mafundi wenzangu na wengine wanaopenda kujifunza kushona vitu vizuri na kwa standard na kwa usafi, na kuletea video namna ya kutengeneza scrunchies kwa standard nzuri na usafi, wateja wako waweze kuvutiwa vizuri zaidi na walete wateja wengine. Subscribe kwenye channel YouTube yangu kama bado hujasubscribe, comment, like, share na wengine ambao wanapenda kujifunza. Karibuni, nawapenda sana. Hello my beautiful people, kwa wale mafundi wenzangu na wengine wanaopenda kujifunza kushona vitu vizuri na kwa standard na kwa usafi, na kuletea video namna ya kutengeneza scrunchies kwa standard nzuri na usafi, wateja wako waweze kuvutiwa vizuri zaidi na walete wateja wengine. Subscribe kwenye channel YouTube yangu kama bado hujasubscribe, comment, like, share na wengine ambao wanapenda kujifunza. Karibuni, nawapenda sana. Hello my beautiful people, kwa wale mafundi wenzangu na wengine wanaopenda kujifunza kushona vitu vizuri na kwa standard na kwa usafi, na kuletea video namna ya kutengeneza scrunchies kwa standard nzuri na usafi, wateja wako waweze kuvutiwa vizuri zaidi na walete wateja wengine. Subscribe kwenye channel YouTube yangu kama bado hujasubscribe, comment, like, share na wengine ambao wanapenda kujifunza. Karibuni, nawapenda sana. Hello my beautiful people, kwa wale mafundi wenzangu na wengine wanaopenda kujifunza kushona vitu vizuri na kwa standard na kwa usafi, na kuletea video namna ya kutengeneza scrunchies kwa standard nzuri na usafi, wateja wako waweze kuvutiwa vizuri zaidi na walete wateja wengine. Subscribe kwenye channel YouTube yangu kama bado hujasubscribe, comment, like, share na wengine ambao wanapenda kujifunza. Karibuni, nawapenda sana.